नमस्कार आमी प्रबीर बोस आमार बोस आर्ट स्टूडियो यूट्यूब चैनेले सबाइके स्वागत। आशा करी तोमरा सबाई भालो आछो। देखो खेलाधुलो आमादेर जीवनेर एकटी विशेष अंश। एटी मानुषेर शारीरिक और मानसिक विकास घटाय। ताई कम बेशी आमादेर सबाई खेलाधुलोय अंश नेওয়া उचित। ताई आमी आगेर क्लास थेके तोमादेर खेलाय अंशग्रहणकारी मानुषेर किछु विशेष मुहूर्तेर स्केलिटन पद्धतिर माध्यमे खूब सहजे एঁকে देखाচ্ছি। आजও তোমাদের এমনই একটি ছবি এঁকে দেখালাম যেখানে একটি মেয়ে ভলিবল খেলছে। তোমরা মন দিয়ে দেখতে থাকো। আর আমার এই চ্যানেলে খুব সহজে মানুষ আঁকার পদ্ধতি নিয়ে অনেকগুলি ভিডিও আছে, তোমরা চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারো। তাতে তোমাদের মানুষ আঁকতে খুব সুবিধা হবে। आशा करी तोमरा बुझते पेरेछो। भालो लागले प्लिज लाइक करो और सबाइके शेयर करो। और किछु जानार थाकले अवश्यई कमेंट बक्से लिखे जानियो। और जारा नतून तारा चैनलटी अवश्यई सबस्क्राइब करे नोटिफिकेशन अन करते भूलो ना, ताहले तोमादेर कोनो भिडियो मिस होबे ना।
আজ তাহলে এই পর্যন্ত, দেখা হবে আবার এমনই একটি ক্লাসে।